Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channelnya Betawi Gimang. Oke, ini gue lagi mainin akun tuyul dulu biar kita bisa ngambilin goldnya nanti. Lumayan ya. Udah masuk 10 nih. Padahal baru pakai senjata 80 doang. Yuk, masih kuat cok, masih kuat. Hari ini kita ngelarin semua weekly dulu ya, baru nanti jam 11 kita baru seperti biasa kita push rank. Ini belum pakai ini padahal ya, senjata berat. Sakit juga kayak. Anjay, masih bisa lolos loh. GG nih 15.
Hancur. GG. Phew.
lanjutkan udah cok keluar. Udah lumayan. Kita ganti akun lagi deh. Ding ding ding. Level 12. Bingung dulu aja lah. Party is about to begin. Please make your way to the camp's beach. We're gonna have a great time. You're here? Great. We're about to start the first item on our itinerary, lighting the bonfire. We
need more fuel though. So why don't you get us some wood for the fire? I can't wait to hear some campfire stories. Ding 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 ding. If you plan to survive in the harsh wilderness, everybody knows that knowledge Eh, is salah. so let's start the party's second round, the survival quiz. Let's see who's the ultimate survivalist.
8.000 anjir. Pencetnya 8.000.
Ya lu dia gak bisa. Aduh bisa dia. Hebat. Gak bisa jakut. Teret 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 teret. Teret 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 teret. Ya ampun. Lumayan. Well, the matching round is now over, but please do not be in a hurry to leave. Partake in our buffet spread on this beautiful night, or you can keep dancing. Let your exhaustion and worries be lifted away by the gentle sea breeze. Clean. That's much better.
Mana amplopnya nggak ada lagi? Ya habis. Oh, udah kita. Wah, ini sih butuh mandi kita ya, bukan bajunya bersih. Clean at last. Kita harus mancing sih ini. Kita bikin pancingan ya. Assault on the Eagle itu kita lihat dulu. Yang lawan ini oke. Berarti kita pakai Gatling. Oke, udah pakai Gatling aman. Pancingan level 4 itu kok nggak ada gue ya. Ini berapa sekarang? Anjir, 41 10.400 dong. Mahal cok. Nanti kita cari aja lah ya, buat pancingan aja. Bisa rusak gak sih pancingan?
gorengan. Lupa makan, kamu mau nggak? Aku udah kenyang. Dia kan jadi tim itu. Mending bikin sih kalau drone mah. Langsung dapat gitu mas. Ya enggak. Langkahnya guys. Kalau kalau drone mah yang penting biru pun nggak masalah, yang penting mah modifnya lu bagusin aja. Drone kan paling cuman buat apa, nggak terlalu penting banget sih. Ya kalau mas kalau ada budgetnya sih ya nggak apa-apa. Bagusan bikin apa di mana kalau 15 kali bikin misalnya gitu ya terbiti kan ya Ada, beli bikin kalau bahannya udah, kalau metal langka lu cukup sih ya mending bikin daripada beli. Zero. dari ini dari harga bahan sama beli pelan mana Tetep tetep bikin sih. Kalau metal langka lu cukup mending bikin sih. Tapi di sini ceng sini sini kan kalau
follow aja yang nyasar mah. Mountain Villa has been cleared out. Now get ready for our final confrontation. Eh. Di sini lawan robot kan?
Kulit di mana kulit? Kulit. Sini ya. Cip. Bimbit. Live mbak. Lagi live kok. Di YouTube aku. Ya. Itu channelnya mbak. Oh udah kah? Oh udah. Beli kah? Apa bikin? Nggak kuat. Ini aja baru apa ya?
Kemarin GL dapat emas, terus Bison dapat emas, terus armor udah dapat emas, sepatu emas, sama apa nih ya, kurang apa ya, baju kurang, kepala, tangan, sama celana. MG itu Gatling bikin, tapi biru, bikin ini juga baru bikin. PT yang ada berapa biji PT? Itu yang bikinnya ada yang kena PT gak? Aku tuh armor PT semua, kacau. Tapi senjata Bison kemarin cuma 2 kali langsung emas, sama GL 7 kali doang. Kalau armor semuanya PT 3 biji yang PT. Oke-okean sih kayak gitu sih. Di mana? Mager kali. Main apa itu Survivor.io? Kayaknya pernah denger dah. Iya ya.
Iya ya, angin topan. Setengah 9. Masih 11 menit. Bisa sebentar aja ya guys ya. 30 menit. Yang buff itu yang ikan. Iya, 30 menit. Iya, maksudnya kalau kita mau mager gitu. Pak Ito, itu rumah Pak Ito namanya apa Pak Ito? Aku baru ngehnya tadi siang. Tadi siang aku nganter supply Pak Ito tuh di ini di depan ngapain di Panda ini Pak Ito kerjanya dia. Diem aja. Jero pakai Pakai apa? Pak Jero pakai laptop apa PC? Pakai PC. Iya, susah. Nggak biasa. Dulu masih zamannya PUBG, seneng main game FPS gini. Masih gampang. Kalau sekarang udah susah. Hmm? Oh, mana-mana? Dari main, dari enjoy, terus kemarin dari mana? Dari Mbeo. Di offload sekarang itu apa homestead yang di Danau Sol kosong cuma keisi satu. Iya.
Tipu apa lah? Nggak nipu lah. Emang cowok lah. Ini orang-orang kenapa pada nggak percaya, woi? Jadi yang betul cewek apa cowok? Bukan ibu kita. Ada siapa ya? Bukan. Aidelita. Aidelita. Abdel itu bang. Abdel dan Temon. Kita pergi yang ke sana. Belum. Terus kenapa Kak Hiro jadinya pindah ke Inti? Padahal yang nawarin banyak. Iya. Kemarin anak men juga ngajakin. Jangan-jangan kan Abang Rus di sini ya? Enggak lah. Kak Hiro Iya kan aku dulu kesini terus aku minta slot buat si Ras. Minta sama si Mei sama Mbak Ray. Minta. Habis dia kasihan nggak ada temannya. Ya udah ajak aja ke sini kasihan. Males, pusing lah bangun-bangun rumah. Males sekali sumpah. Males mikir aku mah. Nggak mau mikir lah. Malas lah orang cuman untuk mandi sama tidur aja. Males bikin-bikin. bantu Kak Hiro buat rumah. Sumpah dataran kosong aja tuh Bang. Ini alam terbuka ini tuh. Tempat tidurnya mana? Ini tempat tidurnya nih. Ini tempat tidur nih. Enggak, lagi mainin akun tuyul. Lagi bikin akun tuyul udah 81 sih. Buat sendiri, buat akun utama sendiri. Dapatnya 81. Akun tuyul kok belum 81. Itu cuman main 3 hari. 81 langsung. Iya Kak. Iya. Itu juga main cuman ngerjain daily aja. Iya daily aja. 3 hari. Iya. Misi utama mah enggak. Misi utama enggak. Enggak ngerjain. Daily aja daily. Daily misi camp, iya. Daily misi camp pokoknya udah kelarin semua. 3 hari udah. Aku berhari-hari daily tuh daily. Cuman aku memang belum masuk camp kemarin.
Harus masuk camp biar cepet. Ini aku masukkan di overload. Oh, dia kasihan nih. Masuknya di overload. Di RAW. RAWR. Itu kan udah bikin dari lama tuh. Terus baru dimainin 3 hari kemarin. Udah sekitar 2 mingguan dah di situ nggak dimainin, nggak dikikik sama ketuanya. Been discovered by the war beast. We'll have to hurry and get rid of it now. Weather's getting bad. Make sure you stay focused. Panas. Managed to damage the thing. A little bit more of just might destroy it. We finally defeated the war beast. Berapa menit nih? 3 menit. Cepet ini. Mau ditemenin daily kah apa kok?
Nomor 2. Poin lu berapa dah? Poin apa tuh? Oh, 1600 berapa ya? 40 apa 38 ya? Lupa, turun kemarin. Mau 1700 low streak. Solo terus soalnya. Tapi gitu dapatnya random banget. Ganti GL. Tapi kadang pakai bio. Need sleep.
Kenapa dia? Abang kira aku Jawa. Tawa dia. Patah. Ku kirimin kali katanya dari sumpah. Ayo, dikasih keluaran, Bang. Ini Irman. Kenapa kau jarang-jarang lompat? Jarang lompat. Kirim nanti recordnya.
Kalian udah pada weekly kah? Kita itu bikinnya akhir-akhir weekend, jadinya weekend. Ada kayak mau isi supply itu Kita pegang. Gua petani. Nah, yang paling mahal di Raja. bunga yang warna pink tuh ada nggak? Tak ada. Gua aja yang punya. Nggak punya tinggal satu. Bunga-bunga warna pink, coba ntar cek dulu nih. Aku masih ada yang kayak gituan supply-nya. Ada nih, ada milkweed, ada. Nah, berarti 3. Masih ada lagi? Habis udah kah? Nggak dapat. Masih body ya. Set armor supply. Tapi memang Kak Zero ini beda banget dari yang lain. Dia benar-benar nggak sehobi itu loh buat kita. Ya minimal kotak-kotak lah. Nggak ada kok. Males banget sumpah. Nggak, sederhana aja, ini minimalis. Iya bener. Kalau bikin rumah males naik-naiknya, ribet. Mending terus sini tuh ngampar. Jadi mau ngapa-ngapain enak udah. Nggak ribet. Oh 160. Kalau box yang dari Blocket biasa aku kumpulin sih sampai 140. Poin TM. Iya 1650.
Belum berapa? Satu. Satu, dua. Dari itu kali biasa apa namanya? Yang dari supply apa yang truk itu, mobil. Kan itu kan random. Iya. Paling males farming batu sih. Kenapa tak kau kumpulin kota itu, Mbak? Buat gacha nanti. Seru gacha ya. Kota itu loh, kota apa namanya? Lockbox. Gadai. Iya. Berapa kali? Sampai berapa itu lemari itu? Kemarin ngumpulin sampai berapa ya? 5 lemari. 5 apa 4 ya? Kumpulin. Lumayan kemarin tuh dapat ini 140 box ya. Dapat emasnya. Mana ya? Chip. Enggak mau dipakai. Nih. Ini mau pakai yang concentration udah ada 1, 2, 3, 4, 14. Yang ini belum dibuka. Kemarin dapat ini 3. Buat tabungan. Tapi kalau dapat yang ya anjir ada yang belum dibuka tuh kota gak aku gemas itu buka itu Jangan dulu. mas gak buka itu kota itu dibuka lah aku yang penasaran Nanti mau buka. Tunggu yang ini. Tunggu yang ini 140 lagi baru besok dibuka. Masih kurang. Kelebihan beli ya. Ini mau concentration mahal sekali ya sekarang ya. Aturan yang kemarin 80 ambil aja ya. anjay silvernya kasih 1,3 juta kamu udah miskin tadi Hah? Upgrade nggak ada habis itunya. Oh ini ada nih. Lupa naikin. Nggak sayang goldnya.
Ini diirit-irit ini. pokoknya aku habisin. Yang dinaikkan itu nggak jadi di pasifnya ya. Iya, yang ini. Dua ini. Kalau yang nggak perlu-perlu mah belakangan aja. Expertise-nya aja baru 37. Yang lain orang-orang lihat udah sampai 50. Cepet sekali. Iya ya. Sayang lah goldnya. Mending buat yang lain dulu. Iya. Tapi ini masih ada sih. Masih ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisa 6 lagi sih. Aduh, pakai GL lagi. Ini kenapa kita lupa ganti? Enggak ya. Mau ini. Wah, ada yang DC deh. DC deh. Sim. Penyakit. Lu nggak ada heal weh. Lupa ganti.
Duh, kenapa pakai MG sih? Susahnya pakai MG ya. Nggak bisa lari, boy. Ya ampun, depan belakang, cowok. Aduh, depan belakang banyak amat ya. Aduh, dia naik. Aduh, ramenya. Lupa ganti GL ya. Lupa ganti GL.
Apa PCS? Ya udah, aku mau itu dulu ya Mbak Ros, mau ngerjain daily dulu. Oke, thank you Peace. Ngerjain weekly dulu. Kita ngerjain weekly dulu, ngejar-ngejar. Sebentar. Ini gua habis. Kok bisa habis? Lab. Sama anak guild aja kali ya. Ada yang mau kita bikin party tim. Ayo cepat. Buset. Ayo weekly, cepat. Ini gue mau ngejar weekly nih hari ini. Ayo cepat Ras. Jangan gerak lama kau. Cepat online, cepat. Oke. Mana Ras? Ayo Ras. Tuh udah ada sinok nih. Lama kali kau Ras, cepat. Bentar ya Dimas. Bentar Dimas. Itu udah di booking duluan tadi sama si Ras sama si EXO. Mana Ras, cepat. Lama sekali si Ras nih.
Chandra sama siapa tadi, EXO ya? EXO, gue belum temenan sama EXO ya. Bentar EXO, tambah temen dulu. Pupa Pupu tinggal buat EXO. Tunggu si EXO ya, lagi aero dia. Ngapain pupuk organik anjir? Udah belum? Aero. Hoki banget. Itu modifnya PT apa hoki? Pakai PT gak? Mana sih EXO ini? Yang ke 97 dapat ungu, pas ke 100 ungu lagi. Itu pas yang ke 100 ngunci pakai di lock gak? Statnya di lock gak? Setelah upgrade gini makin suntikan turun rating. Gua jual. Apa naikin ini, naikin level gene ke 80.
Mana ini si EXO? Oh lama dia. Mana nih orang nggak jawab lagi. $500 coating. Kalau bikin berapa ya? Bentar. Ini si EXO nggak nongol-nongol, kemana dia? Lupa kah? Oh yang ini 70 sampai 89. Sudah masuk ke tim. What party? Nah ini bertiga. Oke. Mana tadi si Dimas? Nggak taunya dia berdua. Tahu gitu gua ajak si Dimas tadi. Langsung ini aja ya. Mana lab rahasia, matchmaking. Lupa ganti biot lah. Lupa ganti biot woi. The radiation and contamination are deadly around here. We have to activate the lab's purification system. Otherwise, even the air will kill us.
Halo Bang Dwi. Habis ngelarin tuyul kah? The contamination level is rising. The lab and the warehouse should be in airtight space. Go there for now. Aduh, ini nyangkut. Lupa pakai biot. Tuyulnya udah kelar semua Bang Dwi. Itu AFK kah? Contamination level has drastically decreased. Now's your shot. Enter the lab and turn on the purification system. Oh, lag. Pantesan kok diem. DC. That purification system is loud. Don't let those zombies in.
Yang pakai biot ke kanan. Eh, udah keluar semua kah, Bang, tuyulnya? 3 tuyul langsung sekaligus dimainin satu hari. Pusing-pusing dah. Kalau gue sih nggak sanggup dah. Tapi 1 tuyul aja. Kita hanya sanggup 1 tuyul aja ya guys ya. Jangan ngikut-ngikutin si Bang Dwi ya. Kita nggak sanggup. Pancing. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Aduh, nembak perutnya aja kita. Making the larva explode. Sakit. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch.
habis. Numa, The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larvae explode. Get out of the way. meledak. King Station dulu ya. No. Kenapa masih itu DC? Oh udah, ya udah oke. Oke, thank you. King Station. A precious supply cache has been left at the station. We need to send someone to find it. There's a sign in the first floor lobby. Go see if they can tell us anything. The sign says that the station has more storage. Aman. That signal we received is coming from the second floor. Go look for its source. Langsung ke titiknya aja, nggak usah dilawan itu mah.
Senjata gue mau hancur, Ras. Dari repair nih gua. Iya. Repair udah 60. Berapa bang? 60. Oh 80. The circuit is fixed. Clear the remaining zombies and get out of here. Check your equipment now. We'll take the elevator out of here. This looks like the station's central control room. Maybe we can find more clues about where the supplies are. This dynamite was probably left behind by the station soldiers when they were evacuated. Take it. I'm sure it'll come in handy. According to the log, the supplies are in a carriage that never left. I'll go check over by the train. Wonderful. The supplies haven't been destroyed. Go check them out. Let's keep going. There should be some supplies in the other carriage, too. There was too much noise in the compartment. I'm worried it might spell danger. Go back to the platform in the central control room first to see if the coast is clear. Orang hancur. Satunya lagi. Ada kontak. Kontak enggak? Great. We accidentally alerted a horde of zombies hiding in the carriage. Get to high ground. Ya ampun, ya ampun. Ini turunnya kemana? Ya. Help, help. Betingkah anjir, anjir. Betingkah kau ya. Nice. Oh yeah. Don't forget, you can use those explosives from the control room to blow up the barrier on the fourth floor. Ini suka ngambek di sininya nih.
Ya kan, ngebug kan. Find a way to tackle this boss. We need to get out of here. Zombies are pouring out from the basement and mall. What the hell is this thing? Stay frosty. Gue repair dulu bentar ya. Nanti lihat kita pakai biotikanya. Sakit sekali Helia. Bentar ya, gua ini dulu. Repair dulu, gua repair. Ya DC. Untung DC-nya di sini. DC. Di mana perasaanmu?
Mana? Mana? DC. DC gua. Benerin dulu nih. Gatling. Mending. Oke, aman. Apa lagi Bu? Helia ini. Jetman dulu ya. Pakai Gatling, Ras. Udah ganti Gatling belum? Hah? Dulu maling dulu nih. Di mana? Polaris. Distrik berapa? Polaris enggak lama kali itu Polaris. Alright. Kenapa meninggoy lo? Apa lo meninggoy? Hah? Udah meninggoy? Udah meninggoy. Mana? Robot. Tunggu. Bisa. No time to explain. Take out the sentries by the door and be quick about it.
Raven will deep under cover with the Eagles. The Eagles are rotating guards from their arbitrator Mecha R&D Judgment Center with guards from one of their mining bases. They're totally exposed. It's time to attack. The mission couldn't be any clearer. Exploit the guard rotation to take out the Eagles Judgment Center. This is going to be tough. We absolutely need to locate and disable the Eagles radio station to prevent outside reinforcements. Nah, nggak ada yang bawa bio ya? Ada yang bio gak? Uh-oh. You must have found a way to call for reinforcements. Helicopters incoming. Try to hold out from your current position. It's your best bet. Woi, Bang Jesse, minimal mandi bang. Di sini di tengah satu orang lagi nih. Turun bawah aja. Hah? Ini nggak jalan di sini orang. Ras, lu nembak apa, Ras? Heads up. They scrambled their air force. Enggak, ini udah aman. Server Redwood Forest Bang Awal. Ini lagi mau kelarin misi weekly dulu. Habis itu baru kita main TM. Oh, itu ada yang bawa bio. Ya kan udah meledak duluan. Enggak. Pulang lagi. Oh, Meledak dari mana ya sih? Enggak. 96% itu. Oh iya ya. Kok meledak sih? Our elite squad will take advantage of the distraction provided by the Raven's main force to Enggak kan? Eagles' poorly defended base and destroy Enggak, their woy. critical infrastructure.
Masa meledak? Tapi itu loadingnya 96%. Anjir. Dealing with the laser tower. Tower deals devastating damage to locked-on targets. Get close to disable it ASAP. You should find 3 other laser towers in the power testing range. Follow the same Gua route tembak to lasernya disable biar each ke one. gua. Ini sebelah sama gua. Someone forgot to take these files. Let the Eagle's power test data is in there. Quick, crack the code. Ya nanti. Parasip. Ultra Keeper incoming. The latest product of the Eagle's power test. If we don't take it down quickly, it'll reactivate all the laser towers. Get out of here while you still can. Take this. Petakilan banget. Sense that hopelessness in the air yet? Hey, that's how I know I'm still alive. You have your purpose and I have mine. The Ravens are the only ones with something to protect. Aduh. Dikit lagi. The Ravens are no nobler than the Eagles. Whoever remains standing when you still can. I can't believe you managed to take down a predator. You better head to the next area. This area should be the air service division. Blow up all of the Eagle aircraft to kneecap their forces. Here it is. Place a bomb on the 3 hangars to destroy these key facilities. Be quick. Kabur, kabur, kabur. The super bomb is about to go off. Ya kabur, 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 kabur. Over here. Intel update. The Eagles are concealing something major in their judgment center. We should gain entry and shut down any potential
Ya Allah, ada laser di mana? Dikit lagi. Finally, we completed our mission and defeated the arbitrator Mecha. I am so proud of you. The Raven. Nah, Helia pakai biotik dah gue Helia. Bang Awal main di server mana, Bang? Masih ada kah? Ya, ada si Oki-san sini. Ganti dulu. Kita ganti biot dulu. Biot. Mana Helia? Gold chest. Mana coba lihat. Yang gold 500.000 itu kah? Yang 500.000 gold. Iya, itu satu sama yang 100. Dapat 2 kotak itu. Wah, semoga dapat kuncinya. Kalau gua dapat kuncinya nanti baru kasih bagi 2.
Siapa itu? Nah, aku lu meninggoy bang. Sabar nih, gue lagi ngurusin yang di belakang. Itu AWP-nya dulu yang di atas. Seradanya itu cok. Dari gue dia. Mana serah? Udah mati. Masih hidup tuh. Hidup lagi. Ras. Itu hidup Ras. Ih. Ini yang lain nggak nembak kah? Cimera, AFK dia, Cok. Jangan pakai AWP terus lah. Kenapa dia pakai AWP terus itu? Your weapons expert Alva is overseeing us personally. If you want to keep control over the map, you'll need to take him down first. AWP-nya tuh di atas. Ih, sakitnya ya. Ya udah. The Eagle's defense system has come online. We're trapped. We'll have to use the method to destroy all the Eagles surrounding us. Ya Allah. Ya ampun sakitnya. The Eagles in the air are inflicting a lot more damage on the mecha. Focus on wiping them out. Attack them. Aduh, kena bakar.
Duh, nggak bawa defense buat ini lagi. Human. Bentar. Ini masih ada, Cok. Heal gua bang. Heal gua bang. Aduh, nggak di heal sama dia. Bang, kenapa nggak lu heal bang? Mondar mandir. Aduh, susah ini mah, Cok. Timnya nggak ngerti anjir. Itu akun tuyul, pantesan aja. Dapatnya akun tuyul anjir. Keluar Ras. Keluar aja Ras. Susah. Keluar aja. Itu akun tuyul anjir. I'll remember this for a long time. Next, we need to destroy the communication towers they rebuilt. Must have to see them go so soon after fixing them. Ini pada ke gua semua anjir. Results of the ambush this time are pretty good. Go back and celebrate with the rest. Like last time, we still need to use the communication tower to call the rear, so hang in there. We're giving us really heavy fire this time. They're really mad. Sumpah sakit banget, sakit. Oh, ini mah hancur banyak ini armornya. Gila sih. Meli habis doang nih, nyusahin.
Hah? Iya, iya. Tinggal yang itu doang. Apa namanya? Yang mobil-mobil itu. Tunggu. Ya itu gua nggak ada lagi makanan. Lama sakitnya. Di genset aja mainnya. Main di genset ini aja, Ras. Biar nggak kena damage. Mana dia? Mana lu, Ras? Itu anak-anak buahnya dulu incer.
Ada anak buahnya, Ras. Ras, anak buahnya dulu, Ras. Mana sih dia? With such a huge disadvantage on the ground, he still managed to win. That battle was one for the history books. Just too smart enough to slip away. It's going to be hard to find. Aduh. Jackson never gets Kan langsung off kan dia. Kampret banget itu tuyul. Suwe tuyul. Masih jam 11 ya. Dikit lagi sih. Sudah. Gila, baru repair udah langsung setengah. Turun berapa persen? 20%. Baru repair. Widih. Baru repair udah 68%, anjir. Apa ini? Gila. Kacau. Kotak box. Kita bikin ini dulu dah. 4 kali 624. Aduh, kayu sama batunya habis. Kayunya yang habis ya. Bikin makanan dulu. Kita bikin makanan.
de. Tinggal yang ini ya, I'll drop gas grab astral. Masih sempet nggak ya? 15 menit doang. Nggak sempet sih. Udah Ras, mau apa lagi lo? Mau apa lagi? Udah habis. Iya, gue mau TM. Masak. Banyak apa yang banyak ini ya? Oh, kita belum beli jamur. Kita beli jamur dulu, jamur. Anda. Yang ada yang baru lagi. Masak. Buaya. Oke, apa lagi nih? Ini. Buka dulu dah. Ya, nggak dapet woi. Coba ini ya, ini ada chipnya kan ya. Coba kita pancing. Begini bisa gak? Chip.
Bisa gak ya? Ini banyak amat. Salah. Jual anak andal. Platinum. Ya aduh, ketemu Kengjo lagi. Kiri ya. Kiri semua, kiri semua.
Nah iya. Kenok satu. Aduh, kenok. Majin. Lagi di revive belakang pilar di revive. Ya udah. Nice. Ini nih di gua ada satu ya. Nice. Itu sakit itu AWP-nya, ada 2 di AWP. Aduh, open banget ya tadi ya. Salah juga sih. Gua nggak expect mereka ada 2 AWP. Semangat bang, gendong aku bang. Kiri 4. Kiri 3, 2, 3. Nice, thank you. Plus 2.
Bantuin itu, bantuin. Dari mid ada ya, awas ya. Di markas dulu. Tuh, untung lagi bawa dedean lagi. Boleh nggak kita ini kita screenshot ya terus kayak Boleh. boleh kita screenshot menang lawan teman sendiri. Aduh, kirim dong. Lagi bantu adik-adikan. Bentar. Oh, what the fuck, anjir. Thanks so much. Plus berapa itu tadi ya? 4. Oh, 3. Cuman plus 3 anjir. Ini yang tadi kah? Ayo. Kiri ya, kiri 2, kiri 2. AWP jangan, kalau AWP berat ini nggak usah diaduin. Dari mid ya, dari mid. Belakang 1 ya. Bokong 1 ya. Mau dihajar gak bokongnya? Sendiri itu dia. Hai.
Ngelek. Turunnya 3. Lah, lagi solo kah, Dem? Lagi solo kah? Pada kemana yang lain? Mid ya? Midnya awas. Ya, mati. Dia dari kanan semua ya? Kanan semua ya? Bantu. Gendong aku, Bang. Gendong.
Makasih. Berapa dapatnya? 1. Berapa? 4 min 4. Ya. Oh, kalau pakai gel kagak bisa kanan kiri ya. Nah, ketemu lagi Queen. Ini lawannya yang tadi. Ayo bang. Ayo. Ada kanan ya? Nice. Lumayan, kita lumayan. Lima kali percobaan di 67. Oh, di Raven. Lu Raven. Gua kemarin terakhir berapa gua? Terakhir gua kemarin berapa ya? Iya, hold the line. Kemarin gua berapa ya? Berapa ras kemarin gua? 67, 65 apa berapa?
Mid ya. Thank you, thank you. Empat, tiga. Oh iya. Oh belah. Oh 66 gua. Ya yang kemarin 67 nggak kuat. Enam delapan baru bisa platinum. Oh iya ya. 68 ya. Kayaknya lah kok ada lunok. Lagi solo apa party? Lagi solo apa party tuh? Itu tadi musuhnya satu tim sama gua, kemit ya. Kemit di belakang pilar. Ke kanan lagi dia. Iya ada. Aduh. Aduh belakang. Sabar. Tarik dulu, tarik. Sabar. Sabar dulu. Tarik. Gimana deh? Sabar nok. Aduh, ngeri lo. Aduh, sorry. Nggak kena lagi lemparan bomnya.
Duh, -4 lah. Lembek berarti tadi ya. Dan sil. Info. Kanan semua ya? Kanan semua. Kenok satu, majuin. Bantu mid, please. Kenok satu deh. Bantu mid. Kenok 2. Itu sekarat weh. Ya. Weh. Bang. Itu sekarat, Bang. Iya. Ya ngopi Bang, ngopi. Iya, sebat dulu ngopi. Minum wedang jahe Bang. Aduh, kiri. Itu kena tuh.
Kena foam. Kirinya. Aduh. Nice try. Thank you, thank you. Gila sakit banget ya mic-nya ya. Baru cuman nge-open sebentar doang badan. Hilang. Emang harus pakai chip emas udah paling bener. Kan cuman min 2 kan. Keras itu. Bah, ketemu lagi bang. Cemana ini? Forest. Redwood Forest. Nyari kok. Info bang. Duh, sekarat itu bang. Makasih, makasih. Untung menang, cok. Plus berapa itu tadi? Nggak ngeliat lagi gua. Keras pula lawannya. Mereka 1700-an kayaknya deh. Oh, plus 4 doang. Keras begitu lawannya. Asem. Menit. Ya. Ya, udah masuk lagi. Ketemu si Rex, coy.
Ini taman sih. Cover ya. SVD ya. SVD mereka. Lihat midnya ya. Kenok dua, bantu. Kenok dua. Masuk bang, kenok dua ini. Nice. Thank you. Enak sekali lawannya. Mana? Tadi udah di invite. Lagi loading tadi. Cime. Wah, tinggal satu. Nanti disangkanya gue enggak ini lagi. Mending kita chat dulu. Mana si Mei? Lagi loading tadi.
Wih, Bare dapat. Oh, Ilmi Kim ini satu game ya. Gold M. Oh, sempat lumayan. Oh, bisa yuk 1700 lah, please lah. Malika. Malika. Kedelai asli pilihan. Sekarat itu midnya. Aduh, sekarat. Nice. Thank you. De, senangnya hatiku kini banyak menangnya. Berapa? 4. Lumayan. TM kah? Habis makanan kita pakai yang jamur. Jamur. Jangan yang jamur sayang. Ini damage 65. Ya nggak dapet bonus. Oke. Lagi
Belum. Nice. Makasih. Ya +3 doang woi. Gara-gara ada yang DC nih. Iya, minta gendong sama sesepuh Kem. Allahu Akbar. Sakitnya. Kena. Aduh. Kena itu tuh. Sorry. Oh, ketemu si Elder lagi tadi ya, keras itu.
2 kali ketemu Elder tadi. Waduh, maaf Om. Iya, tadi juga sempat ketemu dia tuh, keras. Kedengeran Om. Kemarin bocil kematian. Ini om-om genit. Sekarang pedagang bakso borak. Udah nggak pilek. Enggak sih kayaknya. Defense kah? Mau defense? Kau open kah? Ini dari kiri banyak ya, dua. Kotak itu. Belakang. Nggak bisa kena foam. Kena foam. Enggak, telat masuk kita ya. Nanggung tadi, mau ngeras apa modif. Kalau setup tadi kalau setup sih. Iya bang. Suara normal. Oh, ketahuan ya. Error ya. Lupa diganti. Lupa dipencet. Dia lagi nih keras. Dia lagi nih keras. Modif kena WP ya. Iya. Gitu lah.
Yai, sumpah tebel banget dia. Tebel banget itu. Kumnya. Aduh. Senjata apa sih? SVD sakit sih. Drop ini. Ngeri cok kalau 4 gini lawannya. Mereka udah pada pakai chip emas masalahnya, musuh-musuhnya. Ngeri. Kalau udah nempel sama kepala tuh susah lepasnya. Nah, kalau ketemu Ucup lagi mainnya defense enak ya. Oke, Nice shot. ya kumisnya yang I'm sorry. lebih ajaiban Ucup aja. Apa ini defense maju? Kalau mau maju jangan langsung maju aja. Biar gak kalah setup. Kalau kalah setup susah. Ya terus. Ya gitu. Ini biasa. Itu udah ada drone-nya orang di belakang. Ada yang ya di belakang truk. Kakinya keluar. Aman. Itu tuh ada step. Ada step. Berak di iya bisa. Kena. Di mana itu? Di mana dia? Gak ngelihat gua. Yot itu. Anu anak. Aku dikejar. Di belakang ya. Tadi dia dari mana itu nembakinnya ya? Nggak kelihatan loh, sumpah orangnya pakai shotgun lagi.
Sorry. Yah, anak men. Itu sakit si Dumnya sakit ya. Menyalek ya, menyalek. Enjoy nggak sih itu? Oh, so kesal berarti. Kanan ya, siap-siap sniper. Ada 2, ada 3 kanan banyak. Kanan masuk, kanan semua. Ada yang di kotak FF, hati-hati. Ada yang di kotak. Heal, belakang. Belakang ada ya. Ngeflank dia satu. Ada yang ke mid ya. Ke tengah ya. Ke tengah 2, mid 2. Mid 2. Di mid. Di tengah. Di tengah dia. Di atas. Yeah, thank you.
Dari mid ada ya? Itu ya dari Aduh, dua. Aduh, sorry. kiri parah sih. Gue pikir satu itu. Parah om. Itu belakang ya. Sandwich. Kena cable lain lagi. Biar udah mati. Ya, ini kena kui. Oh, maju udah. Jadi om, SPD-nya drive tuh. Jadi drive. Aduh, di heal lagi.
Mapnya random apa apanya? Random. Iya bebas lah. Ready, Bang? Ketemu dia lagi ya. Ketemu dia lagi di sini lagi. Ini mapnya dia banget nih. Udah hafalan. Keren. Keren nggak? Ini Evan anu udah puji kayaknya. Mati ya. Oh enggak, iya deh. Nggak ada. Nggak ada detek gitu. Dadah dia. Mati dulu. Kanan. Kanan atau kiri? Siap. Belakang. Setelah. Udah nggak bisa. Dimatiin aja itu mapnya yang itu. Di mall aja mendingan deh. Mending mending di map mall aja kali. Yang map yang itunya dimatiin deh coba. Susah di situ. Kalau udah hafalan mapnya susah.
sama kiri juga aman. Belum kelihatan kiri ya. Iya ya, ada ya. Dari tengah ya. Dari tengah ya. Kanan. Larang. Iya, iya. Tapi itu yang nambahin PP berapa? Bukan tinggi. Satu kan. Juga di dia udah Ih, kenok itu dikit lagi. Nice. Gak ada hilang. Sakitnya. levelnya ngawur. Naik. Bang Cai pakai apa, Bang? Senjata beratnya. Senjata beratnya pakai apa, Bang Cai? Oh, itu ya. Itu yang dari kiri itu masuk ke pom.
Kiri semua, kiri semua. Kanannya jaga ya. Kenok satu. Heal. Aduh. Iya. Enggak. Ya, tapi enggak. Tadi mah kita majuin aja itu ya. Yang udah kenok pada ke kanan semua mereka. Mid ya. Mitik-mitik satu. Ya. Kena ini. Itu ya, kena. Iya, kita hidupin. Kanan ya. Bismillah kita dagang lagi jalan ya. Ada ini.
Sudah aman. Mid ya, mid ya. Rame, rame, rame. Aduh, kenok. Ih, tak pikir di heal. Nggak kuat itu. Nah, ketemu Sindum lagi. Bang Cey pakai apa? Ini yang beratnya.
Kiri ada. Belakang. Kena tuh. Oh. Aduh. DC2 lagi. DC2 bang, DC2 itu kagak lihat bang, DC2 nih. Halo, ngapain maju bang? Aduh bang ngapain maju bang? DC2 malah maju.
bisa barengan gitu deh C. Di bawah satu ya. Di bawah satu. Iya, end dulu aja. Di bawah satu.
Aman-aman Bang Dwi, aman-aman. Baru kelar kah? 3 tuyul? Oh, DC. Oke. Kiri ya. Kena tuh. Nice. Satu tuyul sampai Rivin habis. Lah emang nggak pakai Blood Moon? Nah itu yang gue bilang, kalau mau cepet lu pakai apa namanya, Blood Moon, harus manfaatin Blood Moon kalau tuyul lu banyak. Kalau Blood Moonnya keskip sama lu, udah wassalam. Kalau nggak kepake Blood Moon kan ada 2, siang sama sore. Nah yang tuyul yang sorenya lah, akun utama yang siangnya. Kan dia 15 menit itu Blood Moon, 15 apa 20 menit gitu, lumayan lama kan. Kalau lu cepat ganti-ganti tuyulnya bisa.
Nice. Kenapa gawe lo? Siang nggak bisa. Iya iya. Pak, yang lihat aja. Kayak gitu kok. Hmm, Ya ada server lain. Yang tukang gas yang 16 koper kemarin ada nomor teleponnya. nggak ada. Dia datang sendiri. Tapi dia kan datang lagi. Pesan lagi ya, udah habis gasnya. Masih ngopi. Nanti kalau gue di depan situ nggak tahu. Di di belakang gua ada nih satu. Yang di mobil sekarat. Yang di mobil sekarat itu. Iya nih, di gang satu di gang. Naik 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 naik. Naik ke atas dia. Mana drone-nya nggak bisa diajak. Iya, kanan kanan.
Tuyul kalau masih ada lambang daun mah tenang aja. Iya, double farming dia. Gila sih lu, Nuyul baru kelar jam segini. Gue ngerjain Tuyul cuman buat apa namanya, masih untuk ngedaily aja tadi sama ngambil Blood Moon. Sebentar, mau bikin buff. Habis buffnya. Kan sehari 600 kalau Blood Moon. Ke Uber lah, ke Uber. Blood Moon sehari 600. Sehari cuma nambah 200 revenge ya. 400. Kalau yang birunya cuma nambah 200. Kalau yang revenge hijau sehari nambah 200 doang. Kalau Blood Moon kan sehari 600 bisa lah. Jadi ke Uber. Ke Uber lah, nutup. Malah kelebihan 200 kan. Yang hijau. Iya, udah. Ayo. Iya, cuman ngabisin refine doang kan kalau tuyul mah. Cime DC gak? Oh enggak. Oh iya DC. Taruh bom di bawah aja deh. Dari mana? Kanan? Oh, tengah. Ya.
Dari kiri satu turun. Aduh, temennya langsung datang. Salah, sorry. Iya, cuman PR aja kalau misalkan udah nggak ada bonusan ya. Buat ini nguli, mending pakai Blood Moon kan. Iya, harus Blood Moon. Nah, hah? Oh, Nice. perang GL. GL-GL-an. Anjir, 3 HP banyak banget bangke. Mending lu jualan gold bener dah. Iya bener. Soalnya harus ngapus data kan. Harus ngapus data dulu baru masuk lagi. Iya lama kalau 1 HP. Cuman lu punya 3 HP sih GG. Mending lu jualan gold bener.
lumayan. Tapi kalau di pojokan situ gampang tuh. Tahu tak? Di kiri ya, di tempat dapur kami itu. Mereka Awas. yang memancing. Oke, oke. Makan. Udah ambil atasnya. Selesai. Udah ambil. Ini. Datangin apa? Buset. Ini ya, hati-hati ya, Beb. Atas. Tuh. Aduh, Wah. Dah. Alah. Ya, aku biras. Apa? Oke. Beb kapten ya. Iya, susah banget ini namanya. yang buat cadangan kalau lo tinggal lock out. Oh, random. Sniper apa? Kiri satu. Oke. Kanan masih kosong. Mas ada sniper ya? Kanan ada satu. Kanannya ke mid. Terus ada satu lagi. Kanan sniper ya. Kill satu. N. Kanan masuk. Oh, Kanan masuk. Limit SPG. Ya buat kejar dulu ya. apa. Sabar aja, sabar Kan dulu. mati. Nice. Ini semua 2 orang. Thank you. Thank you. Anjir. Mending lu jual gold. Jadi yang satu tuyul tuh fokus buat Carlo, yang 2 lagi lu fokusin buat jualan gold. Lumayan. Kan lu bilang rate-nya kan di tempat lu 100k 70.000 kan. 100 gold 70k kan. Ya lumayan itu harganya.
Kalau di sini berapa ya? 50.000 kalau nggak salah. Nyasi yang sebelahnya kali. Ketemu si Insen lagi nih. Iya. Solo. Kiri. Ada kiri semua. Iya, naik juga. Naik belakang. Kena foam itu. Aduh. Kena foam dia. Namun juga ada. Nice. Di kiri bawah. Berapa lagi sih? Dua. Itu healnya di belakang tuh. Nah, Kena. Nice. Sekarang 1,5 bulan hitungan gue masih cepet. Kayaknya emang hitungannya paling lama tuh sekitar 4,5 hari dah, 45 hari. Kayaknya kalau 2 bulan 3 bulan gitu levelnya nggak bakalan ada. Las. Oke bang. thank you. Iya.
Nice, nice. Ya, off. Tidur. Thank you, thank you. Ya. Thank you. Emang kalau levelnya kecepatan kenapa bang? Bukannya lebih cepat muter goldnya? Dibanding levelnya kelamaan. Makasih. Thank you. Ya. Sistem gold saya sering ganti-ganti. Ke kiri satu ya. Kiri satu maju. Dua. Kiri 2. Jangan diadu bang. Masuk ya kirinya. Kirinya masuk ya. Ih, sakitnya AWP ya. Di kiri masuk ya, di base ya. Di base masuk satu. Kembali ke mid. Thank you. Perasaan kirinya tadi ada 3, kanannya 1. Kena WP gila, sakit banget. Armor gue udah pecah.
Kalau di sini 0,4, berarti kalau 100.000 gold 40.000 kalau di forest. Halo abang-abang Joy, gendong aku bang. Waduh kak, setelah sekian lama bertemu lagi kita. Iya bang. Kangen kita nggak kak? Kiri 1 AWP, kiri 2 AWP berat ya. AWP berat ya. Tapi kayaknya biru tuh AWP-nya. Silku suara kakak sih. Aku SPD. Itu setengah darahnya. Yang kiri. dia kita Makan bang. Kejar nggak sih? Kejar. ini solo nih. Pulang ke Zeroid. Ke arah ini tempat kita. Bos kita. Ke LPL. Oke mati. Finish dulu. Heal. Mati kak. Bantu. Mana tadi? Di mid Dari kanan. Di kanan ada itu. SVD-nya di sini ya, di base ya. Oke. Bantu jepit. Ini 2 sama kayak. Satu sekarang. Ini bisa tuh. tahan. Kak Zero tahan. Oke dapat 2. Kop untung aja. Dari situ berarti. SPD-nya ya. Iya. Serang aja tuh kak. Biar dijepit sama kamu. Sekarat. Sakit ya SPD-nya. Capala. Makasih. Oke nggak. Semoga ketemu lagi. Kapan aja. Kumpulin dulu, iya boleh. Plus 5 loh, keras. Aduh, sekarat itu. Nice. Kiri, ya di mid semua. Dari mid. Rasanya udah kena nih. Bisa sih ya. Awas bang, ada bang.
Wih, sakitnya itu AWP. Thank you, thank you. Kalau gua sih ngincernya apa namanya, chip emas dulu sih. Kalau chip emas gua udah make, armor sama apa namanya, senjata, main weapon. Kalau yang senjata berat nanti gua mau pakai yang ungu aja. Baru nanti sisa goldnya gua jual. Iya, serem banget. Gila, nembus itu silnya. Sakit. Darahnya penuh padahal tadi ya, langsung meninggoy. Kosong kirinya. Gua buka. Belakang ya? Limit ya tuh ya. Limit ya. Nice. Iya cuk, itu padahal tank lo yang ditembak. Langsung meninggoy ya. Serem ya. Lawannya udah platinum semua lagi. Gue masih bronze 2. Yuk bisa yuk, 1700 yuk. Pengen ngerasain gua 1700 lawannya. Udah tidur timnya. Udah pada turu. Kok bisa gini anjir? Serem cok. Itu kenapa dia? Kok bisa gitu? Anak jenglot kah? Anak jenglot gitu. Bang, itu bang kau kenapa bang?
Kok kau jadi gondoruo gitu bang? Bang, Pithecanthropus erectus. Kan? Kanan kiri nih. Kiri kosong ya? Lah anjir healer. Pencet. Oke. Mid ya? Dari mid ya? Dari kanan. Kanan. Sabar bang. Kedua. Kita. Kita sekan kepada Cici ya guys. Dici kah? Nice. Nice. Pakai kartu kecantikan. Bang Jenglot itu pakai kartu kecantikan Bang Jenglot. Bang Jenglot. Hah? Kok bisa kayak gitu Bang Jenglot? Nggak kayak dikit aja. Itu pakai kartu kecantikan itu. Nggak cantik itu mah cowok. Kartu kejenglotan kali ya. Iya betul. Kartu kecantikan. Iya gue mau make lupa terus anjir. Gue masih ada kartunya. Ayo bisa yuk 1700 nih bentar lagi. Gue pengen bikin konten TM, kagak ada waktunya anjir. Dikit lagi, ya Allah plus 2 doang. 1, 2, 3, waduh. Gara-gara DC. Emang bisa jadi banci kayak gitu? Ya ini lawannya yang tadi. Semangat bang, semangat. Kiri 1, kiri 2. Maju ya kirinya. Maju kirinya. Kiri 2. Parah. Belakang semua.
Knock. Nice, thank you. Jadi jenglot. Iya kan pakai jadi jenglot dia. Serem banget, tangannya panjang-panjang. Anjay. Ngeri banget. Soalnya gue pernah juga ketemu ada orang kayak begitu di mana? Di Blockhead. Sempat. Iya anjir. Jarinya panjang-panjang. Kita lagi main, Cici juga ikut main. Nah, tuh Pogba. Udah ya, turun. Itu duduk, ya duduk. Nggak usah dicakar nak. Ini DC 1 ya? Oh enggak. Tak pikir DC kau. Aman. Lagi itu, pinggirin kucing. Kirinya udah maju ya. Kirinya maju ya. Awas dari belakang ya. Ini belakang. Please belakang. Please belakang. Ugh, I can't stand filthy clothes. Jangan naik dari situ anak. Astagfirullah. Aduh, banyak sekali. Orang gabut, iya. Kan tadi padahal udah gue bilang ya, belakang semua ya. Kenapa nggak ada yang jaga belakang ya? Turunnya 5 lagi.
Padahal bisa menang tadi ya. Oke Bang Dwi, thank you udah mampir. Semoga sukses tuyul ya, tuyul menuyul. Oke, thank you. Nah, ketemu tukang seafood nih. Cuminya mana bang? Nggak diajak. Cuminya nggak main lagi, udah berhenti dia. Oh, kenapa tuh? Ada ya tengah. Fokus Muay Thai dia. Dari mid ada ya? Crack 2 ya. Udah. Crack juga di tengah. Hampir knock. Oh, bom. Gentry. Knock 1. Knock. Win. Satu. Bukan kok, Dok. Bisa ada ya? Mana? Ini satu lagi ya, santai si darah dulu. Kita 2. Gue maju. Aduh, si gua ini. Kena tuh. Dia. Kena. Nice. GG. Thank you. Jago kakak ini ya. Ih, 2 kali menang lagi nih, naik 1700 bro. Bisa lah ya. Dikit lagi. Enggak. Mid kiri 1, mid 2. Dari mid ya.
Kenok satu. Majuin bang dari situ bang. Danger! Mundur bang. Tarik tarik. Tarik bang. Tarik bang. Aduh. Nice. Itu yang si Ruby sakit ya bang? Aduh, DC pula. Nice. Itu ganti-gantian gitu. Bisa ganti-gantian gitu. Defense aja berarti ya. Mereka langsung ngeras ini. Jangan diadu bang. Wih, sakitnya.
Aduh, turun lah. Jangan turun dong, Mamen. Ya, terakhir nih. Terakhir. Kenok ya itu. Nice. Yuk, masih bisa satu kali lagi. Siapa anjing ultra? Siapa tuh? Seret pakai apa? Sniper ya? OGL. Kita barbar. Kita masuk TikTok lagi tuh teman. Masuk TikTok mati aja kita. Coba deh. Menang ini. Malah cuy ditaruh ada musuhnya anjing. Defend loh. Tuh. Itu belakang. Sekarang Kiri. kiri. Iya, Felder deh. Oh, ada biotik mereka. Iya, ada biotik. Pan belakang ada, Pan. Sabar. Maju. What? Shotgun ya ini depan gua. Majuin aja. Kenapa, Om? Aduh, kenok itu midnya. Dia bikin. Di N langsung N. Kenok Mau isi midnya. darah dulu. Nah, tuh. Di mid 2. Mau banget, woi, tolong. Kabur. Dia 360 ini gak kerasa ini. Bentar, tunggu form. Ini dari situ tuh, kan. Awas. Tuh. Kirim. Wah, itu tuh. Susah.
Minion jangan biotik deh. Kampret. Mati tuh, mati. Cuk, diletek cuk. Mati aja. Tembak kemana bang? Iya. Dia pakai mobile. Oh, Jadi gitu kamu. apa? Pantesan ayamnya berantakan. Ngebut ya? Ya bocok-bocokan deh, bocok-bocokan deh yuk. Bocok-bocokan. Ini, bocok. Bocok. Itu ngapain dia? Dia ngapain cok? Bocok bang, ayo bang. Ayo, halo. Foto kita foto. Foto kita foto. Bocok sekali. Oh bisa aja. Woi, curang itu curang woi. Ini drone-nya cok. Itu ditembakin cok gue cok. Ribut anjing. Bunuh kali ya. Mati lu. Ada. Aduh sorry Jo, udah mau offline gua. Oke guys, sekian dulu untuk hari ini. Besok insya Allah kita ketemu lagi di antara jam 7 atau enggak setengah 7, tapi biasanya jam 7 sih. Oke, makasih untuk Bang Dwi yang udah mau nemenin. Thank you Bang Awal, thank you Bang Rafli, thank you semuanya. Dan makasih yang udah mau nonton siaran ulang ya. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.